पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने डोमेस्टिक सिस्टम में डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत बड़ा चेंज लाने का फ़ैसला किया है। इसके हवाले से आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वक़ार यूनुस भी साथ थे। और इसके अलावा जो फ़ैसले किए गए हैं उनमें से बाज़ फ़ैसले अगर देखने में इनको जायज़ा लिया जाए या सरसरी देखा जाए तो ये फ़ैसले बहुत बड़े फ़ैसले हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को एक नई राह पर मुतय्यन कर सकते हैं, नई मंजिल दे सकते हैं। लेकिन असल मसला ये है कि ये पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले पेंटिकुलर कप के नाम से एक टूर्नामेंट शुरू किया गया था, उसके खातिर खा नताइज नहीं मिल सके थे। अब असल मसला ये है कि जिस तरह तवज्जो दिलाई गई है कि PSL की एक सीज़न की कामयाबी या एक सीज़न की कारकर्दगी की बुनियाद पर जिस तरह हम किसी को कप्तान, किसी प्लेयर को मौका दे रहे थे, वो सरासर गलत तरीक़ाकार था। डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को ही आगे आना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी क्वालिटी में बहुत बड़ा गैप है। और ये गैप दूर करने के लिए 3 नए टूर्नामेंट्स शुरू करने का फ़ैसला किया गया है, जो वनडे फॉर्मेट्स के भी होंगे, T20 के होंगे, फर्स्ट क्लास के भी होंगे और चैम्पियंस के नाम से इनको नाम दिया गया है, जिसमें वही तरीक़ेकार है कि 5 टीमें होंगी। लेकिन इस बार थोड़ी सी चेंजिंग्स ये आ रही हैं कि PCB ने जो हिंट दिया है वो ये दिया है कि हर टीम का एक सुपरस्टार मेंटोर होगा और मुमकिना तौर पर मालिक होगा। यानी कि फ्रेंचाइज क्रिकेट जैसा कि PSL में टीमें होती हैं, लाहौर कलंदर का कोई ऑनर है, कोयटा का ग्लैडिएटर्स का कोई और ऑनर है, तो इस तरह इन तमाम टीमों के ऑनर्स भी होंगे। यानी एक तरह से ये फ्रेंचाइज क्रिकेट बन जाएगी। और अगर इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि जब आपकी फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है तो जो ऑनर होता है उसकी पूरी कोशिश होती है कि उसकी टीम ज़्यादा बेहतर खेल का मुजाहरा करे और इसी की वजह से वो ज़्यादा स्पॉन्सर को अपनी जानिब मायल कर सकता है। क्योंकि PCB ने इन तमाम नए टूर्नामेंट्स के लिए जो सिस्टम बना रहे हैं उसमें आमदन का बड़ा ज़रिया स्पॉन्सर ब्रॉडकास्टर्स होंगे। यानी ये मैचेस TV पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे और इसका फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन इनमें हर एरा गेरा प्लेयर शरीक नहीं होगा। जिस तरह के फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में डेरा मुराद जमाली के लिए कोई और खेल रहा होता है, ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो शायद क्लब लेवल के प्लेयर्स होते हैं, तो वो चीज़ यहाँ नहीं होगी। PCB 150 प्लेयर्स को जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। और उसके अलावा जो पाकिस्तान के मेन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर्स हैं सिर्फ वही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता प्लेयर्स ही मुंतखब किए जाएंगे और आखिरी 3 सालों में बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले 150 प्लेयर्स का एक पूल तैयार किया जाएगा। उनमें से सिलेक्शन की जाएगी, उनमें से खिलाड़ी बांटे जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो क्वालिटी के लिहाज से ये एक बेहतरीन हल हो सकता है। माजी करीब में इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये तब्दीली की गई थी कि बजाय डिपार्टमेंटल क्रिकेट के इलाकाई क्रिकेट खेली जाए, टीमें कम की जाएँ। सिर्फ 6 टीमें कर दी गई थी और मुकाबला देखने में आया था। लेकिन उसका एक नुकसान और ये था कि वो प्लेयर जो कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट के ऊपर अपना इन्हिसार कर रहे थे, रोज़ी रोटी लगी हुई थी, वो बेरोज़गार हो गए थे। अब जो हल निकाला गया है मेरे ख़्याल में ये उससे भी बेहतर हल है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी अपनी जगह रहेगी, प्लस ये एक अलग से टूर्नामेंट भी शुरू हो जाएगा। अलबत्ता अहम बात यहाँ ये है कि इस चीज़ को कैसे मुमकिन बनाया जाएगा कि तमाम बेस्ट प्लेयर अवेलेबल हों, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट मसरूफियात भी देखना पड़ती हैं। पाकिस्तान का सुपर लीग का जो लगभग 1 माह से ऊपर का टाइम होता है वो भी देखना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल अभी एक आगाज़ हो रहा है। अगर नेक नियति के साथ ये प्रोग्राम आगे चला तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनकी सैलरीज़ में, उनकी मैच फ़ीस में भी खातिर खा इजाफ़ा किया गया है। जो एक कैटेगरी है डोमेस्टिक प्लेयर्स की, उसको 5.5 लाख रुपए माहाना फ़िक्स सैलरी मिलेगी, जबकि रेड बॉल का मैच खेलने के लिए अलग से पैसे मिलेंगे, उसमें भी इजाफ़ा किया गया है। 1 लाख रुपया सिर्फ एक T20 मैच खेलने की फ़ीस होगी, जबकि उनकी मंथली सैलरी अलग होगी। तो इससे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनकी जब आमदन में इजाफा होगा तो वो किसी हद तक रिलैक्स होकर खेल सकेंगे।
تو یہ پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے جو چیزیں کی جا رہی ہیں، ہم تو امید کرتے ہیں کہ اس سے پاکستان کرکٹ آگے بڑھے، کیونکہ پاکستان کرکٹ آگے بڑھے گی تبھی ہم جو فینز ہیں وہ خوش ہوں گے، ہمارے جیسے یوٹیوبرز ہیں ان کی انکم بھی بڑھے گی۔ ہماری دیکھیں کام یہی ہے، پاکستان ٹیم بہتر کھیلتی ہے تو زیادہ ہمیں ویورشپ ملتی ہے، زیادہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ہماری منسلک ہیں پاکستان ٹیم کے ساتھ۔ اور کوئی ایسا شخص شاید ہوگا جو یہ چاہے کہ پاکستان ٹیم خراب ہو، ہاں البتہ کسی کی تنقید کرنے کا طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بھارت میں فیس بک پر ویورشپ حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے چند پلیئرز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور انڈیا میں چند ایسے گروپس ہیں جو سپانسر کرتے ہیں، یعنی اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں ان کے لنک ان گروپس میں شیئر کر دیے جاتے ہیں، جو کہ بہت بڑی تعداد میں وہاں سے ویورشپ مل جاتی ہے۔ تو وہ تو خیر باز نہیں آئیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کی جو کارکردگی کا لیول ہے پچھلے 1.5 سال میں اتنا زیادہ نیچے گرا ہے کہ آج ہم بنگلہ دیش اے کے خلاف بھی ہار رہے ہیں، ہمیں امریکہ کے خلاف بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا، ورلڈ کپ 2023 میں ہمیں افغانستان کے خلاف بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور ہماری جو کرکٹ ٹیمیں ہیں، خاص طور پر اے ٹیم ہے جہاں کھیلنے گئی ہے، وہاں پر آسٹریلیا، حالانکہ ٹور آسٹریلیا کا ہے، وہاں کی کسی ڈومیسٹک یا کسی ٹیم نے، جو وہاں کی ریاستی ٹیمیں ہوتی ہیں، کسی ٹیم نے پاکستان کے ساتھ 4 روزہ میچ نہیں کھیلا، بنگلہ دیش اے کے ساتھ وہاں میچز رکھے گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ ہمیں اب جو غیر ملکی ٹاپ ٹیمیں ہیں اتنی زیادہ ویلیو نہیں دے رہی ہیں۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ انگلینڈ یا نیوزی لینڈ کی ٹیمیں جب پاکستان کا ٹور کرتی ہیں تو اپنے ٹاپ پلیئرز نہیں بھیجتی ہیں، تو اس سے بھی، اور ایون کہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ ہم اسے بی یا سی ٹیم کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یہ پہلے نہیں تھا، یہ پچھلے 1-2 سالوں میں ایسا دیکھنے میں آیا ہے، اور یہ چیز پاکستان کرکٹ کو ختم تب کی جا سکتی ہے، یا پاکستان کرکٹ کو جو ٹاسک ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سوچ ختم کریں۔ ہم بڑی ٹیم تب بن سکتے ہیں جب بڑے ایونٹس میں پرفارم کریں۔ اب بھارتی ٹیم ہے وہ آسٹریلوی سرزمین پر ٹیسٹ سیریز تک جیت چکی ہے، لیکن ہم آج تک پوری تاریخ میں، چاہے وہ شروع کا دور ہو، مڈ کا دور ہو یا حالیہ دور ہو، وہاں پر ایک بھی ٹیسٹ میچ نہیں جیت سکے ہیں، اور یہ ہمیں اپنے اندر چینج لانا پڑے گا۔ ہمیں اس لیول کی ٹیم بننا پڑے گا کہ حریف ٹیم کے لیے کم از کم یہ اس کے ذہن میں ڈر ضرور موجود ہو کہ یہ ٹیم ہم سے جیت بھی سکتی ہے، اور اس کے لیے سب سے بیسٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا جو ڈومیسٹک نظام ہے اسے بہتر کیا جائے۔ اب اس کے لیے ایک طرح سے کام تو شروع کر دیا گیا ہے، اور امید ہے، بلکہ ہمیں دعا بھی ساتھ کرنا چاہیے کہ اس جو حکمت عملی تیار کی گئی ہے اس کو عملی جامہ بھی بنایا جائے۔ اگر نہ ہوا تو پھر پاکستان کرکٹ کا وہی حال ہوگا جو صرف محض باتوں کی حد تک، بہتری کی حد تک ہوتا ہے۔ ہم ہمیشہ بہتری کی باتیں ضرور کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر بہت سارے کام صرف کاغذ پر ہو رہے ہوتے ہیں، زمین پر آن دی گراؤنڈ کچھ نہیں ہو رہا ہوتا۔ لیکن اس بار بہرحال امید ہے کہ جس طرح چیزیں آگے ڈیولپ ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ پاکستان کرکٹ اپنے اس مقام کو پا لے گی جس کی وہ حقدار ہے۔